Hello guys, naadyo ko real to karon ba? Mao ni reality karon nga generation. Ambot lang niya kung nabilong ba siya ani nga generation kay tigaw lang pa naman siya nako. Naadyo tao nga insecurities no. Kay matingala na lang ka kay lahi na ang treat sa imuha nga wala man unta kay sala. Hoy day, kung na-insecurities man ka sa uban, ati man na imuhang sarili. Kung kaya nimo ati manon ayaw panghilabot sa uban. Kay kung buot mo na hunaon, pangit ko, mas pangit jud ka. Batasan nimo imong nang perting bagaya. Hindi man kita perfect no, pero ikaw murag na sobrahan ba diri ba dito no. Ako nagilom-hilom ra ko pero nag-observation datahon ko kung sa jud ka no, pero lahi lang jud ang akong feel sa imo jud kay naglahi jud ka. Huy day, kung gusto nimo nga ikaw lagi ang attention, wala man ko napa-attention sa akong sarili no. Kinsa po mo attention nimo no, kay imong batasan imong nang pretty na mong bagayan no, okay lang ang tagbutan kanang okay ra imong batasan kay marag arang-arang na lang. Kung inanay mong batasan, ambot lang nimo day. Usba-usbal po tayo mong batasan ti oy. Kay tiguang na biyak ka no, paano? Kung mga insecurities ka paghilom diha, ayaw pag baba dito ay dito pa ay panghilabot sa uban. Sus day, ambot lang nimo sa imong kinabuhi. Tiguang na ka pero wala kay buot.